مانا کتبا علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے اپنے نفس تے رحمت نو لکھ لیا ہے. کتبا علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا. لہذا حدیث تو بھی دلیل لب گئی. اللہ پاک نو ذات بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ پاک تے لفظ نفس بھی بولیا جا سکتا ہے، اللہ پاک دے لفظ شخص بھی بولیا جا سکتا ہے. حدیث صحیح البخاری کتاب التوحید اندر دلیل موجود ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. اسی طرح اللہ پاک دی ذات نو تعالی کہہ کے بھی بولا جا سکتا ہے. تعالی تعالی اللہ فتعال اللہ فتعال اللہ الملک الحق فتعال اللہ الملک الحق. اصل مسئلہ یہی ہے، اصل ٹینشن یہی ہے. میری قوم کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیثیں پڑھتے ہیں حدیثوں کا ترجمہ نہیں آتا. کچھ قصور ہمارا بھی ہے، ہم آپ کو لوریاں سنا دیتے ہیں، چوڑیاں سنا دیتے ہیں اور آپ خوش ہو کر گھر میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے اور جب قرآن کا ترجمہ آتا ہو، حدیث بھی آتی ہو اور پھر آپ کو اس طرح اللہ کی ذات کا تعارف بھی کروایا جائے اور پھر جب آپ ان آیات پر پہنچیں فتعال اللہ الملک الحق، کڈا امام تازہ ہوئے گا، کنا اللہ پاک نال پیار ودے گا، اللہ پاک دی ذات نال محبت اندر کنا اضافہ ہو جائے گا جدوں مسئلیاں دا پتہ لگ جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ پاک پر لفظ تعالی کا استعمال بھی جائز ہے. اللہ پاک تے لفظ تبارک کا بھی بولیا جا سکتا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ پر لفظ تبارک آیا، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے. سورت کا نام سورہ ملک ہے. اللہ اللہ میں قربان داما توجہ کرنا درا. اللہ پاک دی ذات تے لفظ تبارک ایدا مانا بابرکت، تعالی کا مانا بلند ذات، عظمت والی ذات، شانہ والی ذات. میرے اللہ دی ذات شانہ والی ذات. اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا، کون کرے انکار. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب زندہ باد. حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. اچھا حضرت مولانا علامہ مرتضی وڑیچ صاحب. اللہ 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 توجہ بھائی.
اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ 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 تیری رحمت آندا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں اے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمانہ دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار اللہ اللہ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور میں نے آپ کو اللہ کی ذات کیا ہے اس کے بارے میں بتلایا 3 احتیاط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے کون کون سے الفاظ اللہ کی ذات پاک پر بولنا جائز ہیں میں نے وہ بھی ذکر کر دیا اب اور اللہ کا تعارف سنیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانب دراؤ کتاب و سنت دے اندر کتاب و سنت دے دلائل دے مطابق روشنی دے مطابق کتاب و سنت اندر اللہ پاک دیاں اکھاں دا ذکر بھی مل دائے اللہ اللہ نے قربان داما قرآن پاک اندر آمدہ ہے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے کشتی بنام دا حکم دیتا تے کی فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا بِأَعْيُنِنَا اے میرے نو پیغمبر کشتی بناؤ ساڑیاں آنکھاں دے سامنے اللہ اللہ نے قربان داما حدیث پاک تے غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک فرماندے نے دجال دا فتنہ سب تو بڑا فتنہ ہے اللہ دی زمین تے ایڈا بڑا خطرناک فتنہ اور کوئی نہیں جڑا خطرناک فتنہ دجال دائے ہر نبی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا میرے محبوب نے فرمایا دجال آئے گا وہ زمین پر آ کے یہ دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو مجھے اپنا خالق تسلیم کرو مجھے اپنا مالک تسلیم کرو وہ دنیا تے آ کے کہے گا میں تہاڈا رب ہاں اللہ اللہ لوگوں دے سامنے بڑے بڑے چیلنج رکھن گے لوگ کہن گے بارش پاؤ وہ بارش پا دے گا آندیاں چلا دے گا مردے زندہ کر وہ مردے زندہ کر دے گا حتیٰ کہ لوگ کانو کہے گا آؤ میرے نال قبرستان اپنے ماپیاں دیاں قبراں دسو آ میرے ابدے دی قبر ہے آ میری امی دی قبر ہے او لوکاں دیاں ماپیاں دیاں قبراں تے کھڑے ہو کے قبراں وچوں مردے زندہ کر دے گا جبکہ وہ دجل ہوگا وہ دھوکا ہوگا وہ فراڈ ہوگا لیکن کئی بندے او دائے دجل بیخ کے انہوں رب من لین گے او دے مگر لگ جان گے او سیال کوٹیو اور میرے دوسرے مسلک دے پراؤ قبراں تے جھکن والیو تے مورتیاں آگے سجدے کرن والیو تے سید دے گٹے چمن والیو تے شاہ دے پیر چمن والیو تے گدی نشین دی گڈی دے ٹیر چمن والیو تے امام زامن بنن والیو تے دم کی تے چھلے پان والیو تے لوئے دے کڑے
अपने हत्थां विच पाण वालिओ सुनो, अज असीं तुहानूं मुहब्बत नाल हथ बन के प्यार नाल दावत देने आ। ओ ना इन्हां लोकां दे मगर लगिया करो, इन्हां दे पिछे ना लगिया करो। ए माड़ा जा कोई पटारी चो सप कढ़दा है ओनू कुछ है मनन लग जांदे जे, माड़ा जा कोई शोभदाबाजी करदा है ओनू तुसी पहुंची सरकार कहन लग जांदे जे। ओए जड़ा अज माड़ा जा करतब विखाए तुसी ओदे मगर लग जांदे जे, ते कल जदों दज्जाल कब्रां चो मुर्दे जिंदा करेगा दसो तुहाडा उदों की बनेगा? ईमान एडा कच्चा, एडा ईमान कच्चा। एक तवीत लिया के बन लिया ते माड़ी जी पीड़ सही होगी ते आख्या बड़ी पहुंची सरकार। पर्दे में बैठने वाली सुनो मेरी माओ बहनों, तुम तो ज्यादा शिकार होती हो इस चीज का। रब ने पुत्र नहीं दिता, साल एक गुजरिया, दो गुजरिया, तीन गुजरे, आंडियां गवांडियां दियां बीबियां दे मगर लाके 5 वक्त दी नमाज़न ते मुवाहिदा भी बुरके दा घुंड कढ़ के ते मुंह लुका के टुर पैंदी है। कि तो तवीत ले आवां, कि तो धागा ले आवां, किसे कब्रस्तान वाले को जावां, किसे बाबे को जावां। सुन मेरी बहना, अपना अकीदा पुख्ता बना, अपना अकीदा मजबूत बना। अकीदा ए रख, कोई जिड्डा मर्जी वड्डा हो जाए मेरे रब तो वड्डा हो सकदा। अकीदा बड़ा कच्चा है ते कल की बनेगा? अगर आपका आज ये हाल है तो कल जब दज्जाल आएगा तो क्या करेंगे आप? भज के मगर लग जाना। जेड़ा कब्रां चो मुर्दे ही जिंदा कर छड़ेगा, पीछे को घर रह गई। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने मुर्दे कब्रां चो जिंदा करेगा, लोग रब मान लैणगे। महबूबा कोई निशानी दसो ना, खालिक मालिक दी निशानी किवें पता लगेगा? नबी पाक ने फरमाया, कहेगा मैं रब हाला अखों काना होएगा। कहेगा मैं रब दा, लेकिन अख की होगी आइनुहु इनबतुन ताफिया, एक अख दी इंज होएगी जिवें फुलिया होया अंगूर हुंदा है। फरमाया वेख लिया जे, ध्यान कर लिया जे, मगर ना लगिया जे। वो कहेगा मैं रब हूं, लेकिन तुम्हारा रब ऐसा अल्लाह अल्लाह आखेगा मैं रब ते अखा अख फुली चुकी फिरेगा। डेला इंज दा होएगा जिवें अंगूर दा दाना फुलिया होया खराब दाना हुंदा है। फरमाया तुहाडा मालिक इंज दा नहीं, तुहाडा खालिक इंज दा नहीं, तुहाडा राज़िक इंज। मुहब्बत पैदा हुंदी है कि नहीं दिल विच अपने मालिक दी? तुहाडा इन्नल्लाह जमीलुन, इन्नल्लाह जमीलुन, इन्नल्लाह जमीलुन। हमारा रब खूबसूरत है। कहेगा मैं रब अखों काना होएगा, अख दा कोजा होएगा, डेला फुलिया चुकी फिरेगा। फरमाया तुहाडा मालिक इंज दा नहीं, तुहाडा खालिक इंज दा नहीं। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। आओ लोगो सच्चियां मुहब्बतां अपने रब नाल अगर पाना चाहते हो तो अपने मालिक दा तारफ जरूर पल्ले बनिया करो, अपने मालिक दे तारफ नु समझिया करो। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके इंज नबी पाक ने अपनियां उंगलियां इत्थे रखियां, अपनियां अखां ते रखियां, अंगूठे नबी पाक ने इंज करके कन्नां ते रखे। इंज करके ना ते नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक ने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा। अल्लाह हमेशा से समी है, अल्लाह हमेशा से बसीर है, अल्लाह हमेशा से समी है, अल्लाह हमेशा से बसीर है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दामा। हजरात तेजी वकार
کتاب و سنت اندر اللہ پاک دے چہرے دا ذکر بھی ملدا ہے. اللہ نے قربان داواں کی آکھیا قرآن پاک نے فرمایا حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا. اللہ میں قربان داواں دوسری قرآن پاک دیا تے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ پاک دے چہرے دا ذکر آیا. اللہ نے قربان داواں لہذا کتاب و سنت اندر اللہ پاک دے چہرے دا ذکر دی موجود ہے. حضرات دی وقار کتاب و سنت دے اندر اللہ پاک دے ایک ہاتھ دا ذکر بھی موجود ہے، دوواں ہاتھاں دا ذکر بھی موجود ہے، دانے ہاتھ دا ذکر بھی موجود ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ذات جدے ہاتھ وچ قبضہ قدرت نہیں، جدے قبضہ قدرت مانا نہیں کرنا. تبارک الذی، کیونکہ جب قبضہ قدرت لفظ بولا جائے گا پھر لفظ کی تشریح ہو جائے گی، پھر اس کی تمثیل بیان ہو جائے گی. اللہ پاک کی ذات کے متعلق جو بھی لفظ آئے گا اس کی تمثیل ہم بیان نہیں کر سکتے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات جدے ہاتھ وچ بادشاہ کاتے. اللہ نے قربان داواں دوسرے مقام تے فرمایا اللہ پاک دی پاک کتاب اندر اللہ نے قربان داواں فرمایا بل یداہ مبسوطتان. اللہ پاک کے دو ہاتھوں کا ذکر آیا. ایک جگہ تے فرمایا ید اللہ علی الجماع ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کتاب و سنت دے اندر اللہ پاک دیاں انگلیاں دا ذکر بھی موجود ہے. حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک یہودی آیا میرے پیغمبر دے سامنے آ کے عرض کردہ ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایک انگلی تے آسمان رکھ لین گے، ایک انگلی تے زمینہ رکھ لین گے، ایک انگلی تے اللہ پاک پہاڑ رکھ لین گے، ایک انگلی تے اللہ پاک دناب درخت رکھ لین گے، ایک انگلی تے مخلوقہ رکھ لین گے. اللہ نے قربان داواں تے نبی پاک علیہ السلام او دی ایک گل سن کے مسکرا پے تے نال میرے پیغمبر نے پڑھیا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا. یہ جو سامنے میرے بیان کر رہا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑے کیے. ایک ایڈا طاقتور ہے کہ پوری کائنات نو اپنی انگلیاں تے رکھ لے گا. فرمایا بیوم القیامت ویومت ویاتن بیمینہ، اللہ پاک زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ کی دھات پر لپیٹ لیں گے. حضرات دی وقار ایک ایڈا طاقتور ہے کہ ساری کائنات اپنے ہاتھ وچ
مٹھی وچ لے لے گا. ایک ایڈا کمزور ہے زمین تو تھلے دبیا پیا ہے. ایک ایڈا کمزور ہے مر گیا تے کپڑے بھی لا نہیں سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے مر گیا تے خود استنجا بھی نہیں کر سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے دنیا تو چلا گیا تے غسل بھی خود نہیں کر سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے دنیا تو چلا گیا تے جناب نہا بھی آپ نہیں سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے ٹور کے قبرستان بھی نہیں جا سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے جب قبرستان تو چایا اٹھ کے قبر وچ بھی آپ نہیں پہ سکیا. ایک ایڈا کمزور ہے زمین تو 7 فٹ تھلے پہ ہے. ایک ایڈا طاقتور ہے 7ویں آسمان تو اوپر جویں دی شایا نشان ہے مستوی ہے. ہن 10 مینوں تو مننا کنوں ہے تو چھڈنا کنوں ہے اور تو چھڈیا اونوں جڑا پوری کائنات دا خالق ہے تے منیا کدی ٹالیاں نو تے کدی بیریاں نو تے کدی جناب بڑا نو تے کدی تو جناب کدی تو جناب اپنی گڈیاں دے پیچھے چھتر بننے کدی کالیاں ہانڈیاں تے توکل کیتا کدی بوکراں تے توکل کیتا کدی ٹاکیاں تے لیراں تے توکل کیتا. زاؤ فطالب والمطلوب اوے تم ہی کمزور ہیں جنہ کے جھکنا ہے او بھی کمزور نے. طاقتور ذات کلی میرے اللہ دی ذات ہے. آج نہ پانی پینا ہے نہ پین دینا ہے. اللہ ایک خدا اللہ ایک اللہ اللہ میں قربان جاواں شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. سبحان اللہ ہے. جوڑ گیا ہے جی. کیوں جی جوڑ گیا. اللہ 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 یہ بھی جڑ گیا ہے. اللہ 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 شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند. دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بند. اسی عابدیوں معبودے اسی ساجدیوں مسجودے ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا. اللہ ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے. اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو. اللہ 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 ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث. ساڈی انشاء اللہ جیتے کہو انشاءاللہ. ساڈی انشاء اللہ جیتے. کیا کہا کرتے تھے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہ اللہ. اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے اے مالک بڑے گناہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں بڑے سیاکار ہیں ہمارا دامن غلطیوں سے بھرا ہوا لیکن اللہ نہ ہم نے کبھی تیری ربوبیت میں شرک کیا نہ تیرے نبی کی ختم نبوت میں شرک کیا. اللہ اللہ میں قرب ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈا مسلک اہل حدیث. ساڈی انشاء اللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے نبی نے پڑھیا ما قدر اللہ حق قدری. اللہ پاک کی انگلیوں کا ذکر مل گیا. اللہ پاک کی انگلیوں کے درمیانی فاصلے کا ذکر بھی ملتا ہے. حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک فرماتے نے
सारी इंसानियत दे दिल रहमान दियां दो उंगलियां दे दरम्यान विच ने, रहमान दियां दो उंगलियां दे दरम्यान विच ने। अल्लाह अल्लाह युकल्लिबु कैफ यशा, अल्लाह जैसे चाहते हैं युकल्लिब फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा हजरत जी वकार अल्लाह पाक दे हत्थां दा जिक्र है जो किताब सुन्नत विचों मिलदा है। तुसी खरे गौर कीता कि नहीं कीता? मैं जदों दा अल्लाह पाक दे हत्थां दा जिक्र पिया करना, जदों भी अल्लाह पाक दे हत्थ दा जिक्र आंदा है मैं अपने हाथ रख लेना वा, मैं अपने हाथ नाल इशारा नहीं करदा। ये मुहद्दिसीन का तरीका था, वो जब भी अल्लाह पाक के हाथों का जिक्र करते थे अपने हाथ बांध लेते थे, अपने हाथ रोक लेते थे, अपने हाथों से इशारा नहीं करते थे। कहा करते थे अगर हम अल्लाह के हाथों का जिक्र करते हुए अपने हाथों से इशारा करेंगे तो तमसील बयान हो जाएगी। ते कुरान कहंदा लईसा कमिसली शैउन, मोहब्बत तैनू कहंदे ने, अदद इनू कहंदे ने, अल्लाह पाक दी जात नाल प्यार इनू कहंदे ने। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा इंज मुहब्बतां बददियां ने अल्लाह पाक दी जात पाक नाल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार किताब सुन्नत दे अंदर अल्लाह पाक दे जार दा जिक्र भी मिलदा है, किताब सुन्नत दे अंदर अल्लाह पाक दे रिदा दा जिक्र भी मिलदा है, किताब सुन्नत दे अंदर अल्लाह पाक दे कदम दा जिक्र भी मिलदा है। अल्लाह 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 पाक दी पिंडली दा जिक्र ते विच कुरान दे आंदा है। फरमाया यौम युकशफु अन साकिन व युदऊना इला सुजूद। हदीस पाक पे गौर कीजिए, रवायत सहीह बुखारी किताब तौहीद अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर जदों सारी दुनिया दे लोग जमा हो जाएंगे अल्लाह पाक दी तरफ ऐलान हो जाएगा भाई दुनिया में जो जिसकी पूजा करता है उसी के साथ चला जाए। इस्लाम तो बाद सारी दुनिया डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। शरीफ वाले उधर चले जाएंगे, बुत्तां वाले इधर चले जाएंगे, हर किसी को पूजन वाले जो जिसकी पूजा जमीन में करता रहा वो उसके साथ अलग हो जाएगा। असी तां कहने पत्थरां दी पूजा न करया करो, असी तां कहने टालियां नू सजदे न करया करो, असी तां कहने बेरियां दे अगे न झुकया करो। क़यामत वाले दिन ऐलान होना है जेड़ा जेदी पूजा करदा उहदे नाल चला जाए। नबी पाक फरमाते ने सारी दुनिया दे लोग बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जो जिसकी पूजा करता है उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। सिर्फ वो रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, लेकिन इसमें भी अभी वो लोग मौजूद होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सही मानों में इबादत नहीं किया करते थे। अल्लाह 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 पाक वालों हुक्म होएगा हाँ भाई तुसी कौन हो? तुसी नहीं किसी पासे गए, तुसी कहदी पूजा करदे सो? कहणगे या अल्लाह असी ते तुहाडी पूजा करदे सां, या अल्लाह असी ते तेरी पूजा करदे सां, इसलिए असी किसी पासे भी नहीं गए, साडा ते माबूद ही कोई नहीं, साडा ते तू माबूद है। अच्छा मैं तुहाडा माबूद हां जी, दसो हाँ तुसी मेरी किवें इबादत करदे सो? अल्लाह नसारा नू पूछेगा, यहूदियां नू अल्लाह पूछेगा, यहूद से अल्लाह पूछेगा हाँ भाई यहूद मेरी किस तरह तुम इबादत की? ये बुखारी में लिखा है, किताब तौहीद में लिखा है, बताओ तुम मेरी किस तरह पूजा करते थे, इबादत कैसे करते थे? वो कहणगे या अल्लाह असी हजरत उज़ैर नू तेरा बेटा मनदे सां, असी हजरत उज़ैर नू तेरा पुत मनदे सां, माज़अल्लाह इंज करके असी तेरा कुर्ब चाहते सां, असी तुहाडे करीब होना चाहते सां। अल्लाह पाक फरमानगे तुसी झूठ बोलदे हो, तुसी झूठ बोलदे हो। क्या मैं आख्या नहीं सी मेरा बेटा कोई नहीं? क्या मैं आख्या नहीं सी मेरी औलाद कोई नहीं? अल्लाह 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 फिर इन्हां नू इन्हां दे अंजाम वाल कला दिता जाएगा। फिर अल्लाह पाक नसारा नू पुछणगे हाँ बई तुसी किहदी पूजा कर दे सो? अल्लाह असी तुहाडी पूजा करया कर दे सां, अल्लाह असी तेरी बारगाह अंदर झुकया कर दे सां। अच्छा मेरी किवें पूजा कर दे सो दसोगा भला? या अल्लाह
اسی تسلیس دا عقیدہ رکھ دے جاؤں، ایک تو ہے، ایک تیری بیوی ہے ماذ اللہ، ایک تیرا بیٹا ہے ماذ اللہ، سیدہ مریم تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمان گے تسی جھوٹ بول دے ہو، کیا میں آکھا نہیں سی میری بیوی بھی کوئی نہیں تے میری اولاد بھی کوئی نہیں، جاؤ 99 دے انجام دی طرف بھیج دیتا جائے گا۔ اللہ 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 نبی پاک فرماتے نے ہن صرف اللہ پاک دی عبادت کرنے والے رہ جان گے، لیکن وچ رڑا ہوئے گا۔ اللہ پاک پوچھن اللہ اللہ توجہ کرنا درا، نبی پاک فرماتے نے یہ سارے دے سارے کہن گے جی جی اسی اپنے اللہ پاک نو پہچان لیں گے۔ اللہ اللہ میں قربان داواں اسی اپنے خالق دی پہچان کر لواں گے، اپنے مالک دی پہچان کر لواں گے۔ ایویں تے نہیں رب نے نبی بھیجے، ایویں تے نہیں رب نے کتاباں کلائیاں، ایویں تے نہیں 5 نمازاں دا حکم دیتا، ایویں تے نہیں آکھیا سجدے لمے لمے کریا کرو۔ تیرے نقشے پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقشے پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور رات دیاں طریقیاں وچ لمبے سجدے کرن والے ہو تانوں مبارکاں ہومن۔ مالک نال محبت انج ہوندی ہے جدوں محبوب دی یاد آوے بسترا چھٹ جاندا ہے، جدوں پیار دل وچ ہووے پھر نینداں کدوں آندیاں نے۔ تتجافا جنوبهم تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایویں رب دی محبت دے جھوٹے دعوے کردے نے، دنے ٹل بن کے کہندے نے اسی اللہ دے ولیاں۔ رب کے ولیوں کی پہچان ٹل نہیں ہے، رب دا پیارا ہوندا ہے جنوں رب نال محبت ہوے اونوں بسترے تے نیند نہیں ہوندی، اونوں نرم گرم بسترے چنگے نہیں لگدے۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے، اٹھا دو عائشہ یہ بسترا، یہ نیچے سے دور کر دو، یہ اتنا نرم ہے، اس کے نرم و نازک بسترے پہ جب میں لیٹ جاتا ہوں میں اپنے خالق کی عبادت سے کہیں غافل نہ، اٹھاؤ اس بسترے کو۔ اسی کھجور دی کھجی تے لیٹیے، ساڈے جسم تے کھجور دیاں کھجیاں دے نشان پین، سانو آرام ایتھے نہ آوے، سانو آرام آوے تے اپنے مالک دے سامنے جھک کے آوے۔ محبت اینوں کہندے نے، پیار اینوں کہندے نے، مالک نال وفا اینوں کہندے نے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ستے پہنے تے مکان دی چھت ٹھک ٹھک دی آواز آئی، اور کانے پائی اتے کانے، اور کانے مکان دی چھاتے کو چور ہے؟ وہ کہنا نہیں جی میں چور نہیں ہاں، میرے اٹھ گواچ گیا نے تے میں اٹھ لبدا پھرنا ہاں۔ آس پہنے تے فرماندے نے کمڑیا کدی چھتاں تو اٹھ لبے نے، وہ کہندا ابراہیم کدی بستر تے لیٹیاں رب لبے آئے، جے چھتاں تو اٹھ نہیں لب دے تے بستریاں تے لیٹیاں رب نہیں لبدا۔ چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر، چھڈ منجی نیند پیار کرو اپنے مال۔ اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حب، تڑپ کے انج کشکول بنا کے چوڑی اٹ کے ترلا ماں کے انج مالک دے سامنے منگتا بن کے، پراڈو نہ منگیا کر، کار نہ منگیا کر، انج چوڑی اٹ کے آکھیا کر اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اسألک حبک۔ مالکا مینوں اپنی محبت دے دے، سونیا مینوں اپنا پیار دے دے، اللہ مینوں اپنی محبت عطا کر دے۔ انج ٹھوٹا بنا لیا کر ہتھاں دا، انج ٹھوٹا بنا کے تے اپنے مالک کول محبت منگیا کر۔ جے تینوں خالق دی محبت لب گئی بس چھڑ دے، پھر انج سمجھ لے تینوں گوہر نایاب لب گیا، انج سمجھ لے پھر دنیا ریت دے ٹیلے بن گئی، پھر ٹینشن کوئی نہیں۔ اللہ
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم تتجافى جنوبهم عن جے تہاڈا مالک جو تہاڈے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے، اللہ پاک اپنی پنڈلی نو ظاہر فرمان گے۔ ایتھے نبی پاک نے عید پڑھی ہے یوم یکشف عن ساکن، یوم یکشف عن ساکن ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ ایتھے آ کے اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر فرمان گے، تے جدوں اللہ پاک اپنی پنڈلی ظاہر کرنگے تے امام داراں کولوں رہا نہیں جائے گا، فرتے محبت وچ سجدے چ ڈگ جانگے، اپنے مالک دی ذات دے اگے سجدہ کرنگے، تے جڑے دڑا مڑا ہونگے او سجدہ کرنا چاہنگے لا یستطیعون، انہاں دیاں کمرہ تختہ بن جانگیاں، سجدے دیاں طاقتاں کھولیاں جانگیاں، کھوٹے تے کھرے بکرے ہو جانگے، سچے تے جھوٹے وکرے ہو جانگے، مل پے گا انشاءاللہ اتھے ساڈا، مل پے گا انشاءاللہ اتھے تانیاں دا، مل پے گا اتھے جڑیاں سانو گالاں وجدیاں رہیاں، مل پے گا انہاں چیزاں دا جنہاں چیزاں تو اسی دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں چیزاں ٹھکرائی جانے ہاں، اپنے مالک دی محبت نو دل وچ وسائی جانے ہاں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور 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 یہد اللہ لنورہ من یشاء